e te sila fia se umano. Wau te i le tai au na nafi. Wa tu i mai isi matai. Ia o tu watu le tali le fai toa o fai atu. Soli, o fai alu o ye, fai se alo fo le komaanga. Fai ko komaanga, oi watu o le malo, oi wa usui le fono. Fai ko le mali o ai. Mai se Leiataua mali e pe le aia se la langa tau fio lolo i lo fale. Fai atu ave fai, fai mai o le masi i mate fio. Fai ku, fai ave ele losi. Ave mai. Oi te le fai fonga. Mai fa longo le mele le na tupu mai nei. Yo. Ole falelauasiga o le lakapi Samoa. Me ke le fa longo le oki le mai mau te o mai le feta nisi lai fa ngi mo le laua iku lai fa ya laua i na na se le lakapi Samoa. Ma lai fa solo ku ya si mo le lupe solo lai lu atu fa ke lola. Se yo la na nei le afia la kola ia le se i vai po ia se la langa o kokoe ai o mai mao ma vere ia le ele yo ku ngisi e koko mai lo mota se man le mea le no fai atu wan ile vai aso ma lea vai taimi yo te pese atu oi pea fa longo ia ile malo yo fa longo le malo mo le taimi le nei wa tu malo ele ai a si malo si anga i tu atu o le malo malana tu o lalo ma fa o lo ma au o le fionga le li parbia le alana o ta watu e ai le taimi ma le tae au e minoi lo le parbia ia le na le la u to se sila ia i le move le na move lo le parbia na tala no le kabineta ma minsta ma la to o pelestene o uni ss i le tunu na pawata ngata ma uni la to e o ile lakapi Samoa le na falelauasi le fai ungol niva yaso na le awali ia ese le au fai pule ia ma le au fai polo kiki ia o lo ia i tono. The majority have shifted across. And I've always said this and predicted this all along. Ele se malusi anga e sidi atu le malusi anga le malo pe au olo o le a fatino. Le move lea ma le fuafuanga le malo ua fai aisea. Ele ai ma se company whavao malo i le lalo langi ato ma Samoa. E to e sau ai se ala ngā tupe. Ma nisi o company la to te toe fia sponsor ina, pe toe wha tupe ina. Le aua le atunu. Yala nana lai ona o fai atu ma o pese atu pe atu te wawa ai iai. Wa uma ona tu ua lalo atu le fionga le parimia. O mai tātou ngā lulua e whatas. O mai tātou so o tau au ma tau ave le tātou ngā luenga lea. Ina ia iai se whai ngā pāanga ale uni lakapi Samoa. Male malo Samoa. These are the major sponsor and the funding sources of lakapi Samoa. O tu wawai. O whelare bele o tu wainei, o tu ia sa meme. O tu ia sa meme. Ono o lo tau wha maua lulunga, ma lo tau le wha longo. I le tima inga ma le tu o lalo, ma le wha o lolo ma au e a watu i teimi uma. Eo, mea na o tupu, malusi anga na i le malo. Ele ai a sisi ngā yo inga sili atu. Ana o tau whaalongo le lei ma whai le mea lea. Suinga ma lie i vaenga o le whaavai. Le tau te alo whanga i ai le tele o teimi whatu lofa mai. Le anga o le whaavai e tu ma oti ai le lakapi Samoa. Lal me o le mwhain teu teu. Ai se a o le mwhai ai. Why haven't you agreed together to work together and change some of those provisions of the Constitution of lakapi Samoa?
A whai o le mea le mwhai o ngā lue whaatasi ai. Dala le mea o le mwhai o na suinga maali e nisi o vaenga o le whaavai leo. Ai se I anga I mai le malo e whai se whai ngā paanga. Ta tala atu a ao ma whola o le malo. I tupe 4 miliona ia o lo iai nei. Where are you going to find sponsors? Ia na o sta mai mea nale na au mai ni level Federal Pacific a o lo o iai fo I nā. Manamula ulu Sami Leota. That is a huge conflict of interest. E se I o le te whono ai se e mai le tupe mai o le Federal Pacific Insurance. Whawhea lan na toi au mai e toi whasoa soa lava e le te whono. Le tupe na mai lana company. Ia 12 miliona me le peanut money le mea le na. Ai le 5 miliona lele na ofa mai nei. E le lakapi Australia ma le malo Australia. Ana whapea. E whātua ina o tau e le lakapi Australia ma le malo Australia. E o mai sa o lava a watu 5 miliona i o tau 5. Aia. E popole Australia, popole le malo, popole. O tupe fo ia tangata tongi la fonga lai ei. Ua wha mea lofa mai. Ina ia ati nai to develop lakapi Samoa. But they were worried and a concern. I say, emana o mia le malo to guarantee the integrity, transparency, and accountability. Ta'ua ngā ina le malo I le whaasoa ina o le tupe leo. Ala. Whawhonga lei mai I pūo talinga. Ia le mea la ia lea le na. O wa maa le whee, wa nge le whee. Aro I kui ngifo. Asa ialo le malo. Tō wawa ei, na uwha iatu ei le taimi e whaatau pati mai ei le te malo. Ioi, asa sila se umanu ei le au. Ile tu le tamalo, ma ta pati ta po, ona fofonga, po le fata, po ma le vai, ta fiti solo le tamalo. Na lo le ayuli, ioi. Ai tapua I Samoa I o whaiva. Wa nei la hama whaapatalanga I e whai nei lunga le social media. Ma o whi ei, ma awa vau mai I le pāremia. Te ofo ilo te le ma ngafa, ma mata o masiasi I upu e so la lafo. Wanti lai. Ia da pauna le mele uto wo o nei ia. Se sila lai le review le la whai nei. La le wingo le tala le na watu Leiataua sa vea. Ta tau na review matoi tilo I le mata upu leo le whawai. Le mea le nae le angai. O le template lava le tasi o le whawai o le sailinga. O vaenga o tai o le vaenga whai o le HRPP. Ne whaongai petesa. Lea foi wa toso mai. Ma whaongai I le lakapi a Samoa. Le ala le nao le matua whainga tāfoi. O na suia tō whinga o tai o le vaenga whai o le HRPP petesa. Aisea o le whawai lava le tasi. Ua whainga tā ai, o na remover, ma whase e tua ngalu tangata nei. Ia, dea lawa o mai I, whao ngā I le lakapi a Samoa. O te matua I whaafete atu I lau fionga le li pāremia. Whaafete atu I lau tali manao. Whaafete atu I lau tali manao I le fina ngalo o le atunuu ina ia fi le mu le taalonga le atunuu le au le atunuu. Ioi, awa ana le whaia le melea talo whai. A o whea o iai le tau whaafefe le au mai nei. Whai mai ua sau noa le IRB, the International Rugby Board. Whai mai o le a tuli ma whaatea Samoa. From his membership of the IRB Council. Pull crap. Yo. Ole matua tala pe pelo o ia whaamtalanga whapea.
Alofanga ia I whai mai, e tauna whai ailo I whaate aina ma wha malolo I tātou whawhetai ua whaatupu le mea lei le teimile nei while we still have a chance to prepare our national team for the 2027 World Cup in Australia. Ia la whatoa, maua le toa whi maari e le whala a matau na wha solo loa. The program and also the money will start to roll out and flow out exactly into the lakapi Samoa. There will find nei, the Samoan Rugby Football Union. Now what mana I tell you? Toi au mai I ma le tātou talita, the emblem and the symbol of Samoa. Whawai le tua Samoa. Ave le rate wile ato I se mea po wheme ave whaolai. Ele o se native plant le nā ale atunu le nei aina nofu ata ngata nei ma whai whamai o le te wila Samoa. Io, ele lo. O le le susu ele le. Ele o se native plant lea ale atunu. Io. Whawhitai le nale o toi au mai le lei. Le ata o le tali tā. O le whawai o le atua Samoa. E toe wha pipi I le pine. Ma le whata whata o le mitiafu ma le tō ninga a le manu Samoa. Lau tō sisila la, I le review le la whaunei o le whawaile, o te lo o I tonu lava e mua a ngai I ai le toe lauliliwina. Le toe ilo ina o le whawai, ma wahenga o le whawai. Ina ia whamatangatanga e mawhai ai. Ona talia ina le sao le malo. Watch this space, and I'm telling you, those that will review the constitution of this independent entity and organization, Lakapi Samoa, this will be the first place to start. Olea, amendments of the provisions in the constitution. Ola tono no fola. Ma leo fai tu toa I, ma tā mau I whape nei. Ma te atu le malo, na pau leo le funding resource. E whaatupe ai, le au le atunu. You can't be gatekeepers and shut out the government of Samoa, the only funding body that will help financial assistance with the lakapi Samoa. E mai li mo malo. Iwe, pea no whai atu. Ana hai loe Australia. Whatuatua ina autou. Ai, oisi awali ia le media propaganda ia ma latou whesiri ia whamai nei, pena ngoi e lakapi Samoa ni tupe. A whai ele ngoi, a whea lana leilo loa ia ile tele o tupe, ile tele o tausanga. E whisili na. A whaila olea. Na wha whiwhea ona o kika ma ave. Awa e whai atu lau tala sa o le tala le na. Na pisa Samoa I tupe lakapi. Na pisa. Na vevesi Samoa I le sa ilingo tupe lakapi. E sao. Nei se mese. Ma fua I sea. Tautu wa I le lopo whea na o I ei tupe. O atu le au tustala, 60 minutes mai Australia, o atu ma le au tustala I nei Gamble Live on TV 1, 2 and 3 to look for the money le alu lofa I tamata alu. Ai ale mena whai. So le whaasanga ifo o kengia sko ingo John Campbell. Ato ma le whai. To jiala vea le mua isu John Campbell I mea lauri. E la tu atu le pa Fat John Campbell le atu le. Sali, what's the money? What money? Shut up and get out before I smack you. Ya le nala. O ina I loa e fo ile le e John Campbell
Le upu fa Samoa fo le ai tupe. E fa koe ake whamai kala chan kia poila wuri. You man mami. Oh man. These are money eaters. We're money eaters. Awa Samoa le avera o ai kupe. E ma lia yo suanga le vatele tātou tilo ia i le mea lea. Atu fo i e manuva lava. O lae matua manino le leile tō wha le fionga le li pāremia. Ma o le tō wha fo i le momori atu pēa te e maila wali ia. I lunga o lato social media, propaganda social media. Tau ta ua tua le mea le tā ua le nei. Po o whea e angi ai le matangi, ma le malo losi o vaenga whaupwhai. O le leina pito i lalo lava, the lowest common ground and the ground level of it all is the voter. O le tangata palota, pe tau te whetau wai lai lunga i tau o mai lau mai le leanga o le malo, whai me piopi o le malo, ngā oi, anga sala, soli tu la fono, soli whawai. Tau te pisa i ai lunga le level le na. Ioi, ai le mawhai ono tau mi milo ina, le tau wha le atunu, at the lowest common ground. It is the voter. You cannot underestimate. Yo tu te pisa I mfape o ya la fa ngo mai Samoa I ka ko me o ka ulenga ko ila uli mala. At the end of the day, you failed miserably to control and convince the mindset of the voter. It is the people on the ground that votes you in. Go to tonu lai. Tau te whiua lai, hangi de sa whiri runga I. E upo le atunu wao o na toa puao I mauna loa. E fo laupa I o Samoa e whafafonga I tā ulu o matangi. Le matangi la le nā. Ne sa uma mo moli mai le fe au tā ua lea. E whaulu fale manofu fale ya satu ya maa. I le fatu, ma le anganga, ma le mafau fau o le tangata. La le mele o tula I mai nei. Ko feita tangata. Ila wali I, o ti ngata lingo tangata, ila wali I. Na ale whai mai maa, ai a lele, lilingi mai, masasaa mai, whaamurianga mai le malo. And that's why people have turned, have shifted themselves as well. Wha mai tala tangata. Ti ngata linga I tala tu le epa I e whaaleanga I le malo a o lea le tau mea o roa whai nei I le atunu. E ai se tau mea alofa o whai atu le atunu, ma se whaamurianga o lo tu na atu le atunu. Nothing. Na o le malo lo tu malo, na ada lu tu falta I se lau li masfutala. Asto na I na se mawai atu nei, se I o mai le tai au nei, na le wa roll out. Grant for the children. Lua se lauta la mo le tamaititi u pepe fau wa whanau mai nei. O na whasoro solo lea, o le tai se lauta la I le masina. Se ia o atu, I le tolu tau sanga o le tamaititi. Whafonga la Samoa. Da whawhea o lo tau muri pēa, ma tau muri pēa. I le awali I ia o lo tau mawhai e poloka whaamanuanga mo le atunu. Mea na e tau na whai. Sui lo mafofang. Nango lango le malo ua iai matu malo I le nei vai tau. Awa te te e ala wali ina. Ia te te e fo I awane I o tau mawaina se whaamania. Eo, tala sa o le na. People are angry because they're sick and tired of listening to all the crap that comes out from these people's mouth. You know, nal faleanga malo, faleanga ya mama, leanga farmai. Oia tu oia, to me valer na fai. To levanto no for the fast fruto sanga, there was no plan to service and renovate. No maintenance plan. Alela uto mai nei. Ele fa transformação ole malo. Tau ma fai atu e fofo, ana fa uto fa fonga mai.
Se ei masa fa ai I. Ma fa ma fa ma fa vela no fo. O tofi foi pule. Ma le fase fulu tau sanga. Ai le ai se maintenance plan. O tau lava ia. Sa ta tau na fai o tau tiute. Ta iono masina ro o te toi o le sapalai. O vai la au ma fuala au. Ale fale mai. E iai le tangata. O lana tiute ma le matafa ioi tonu lava lea. Aia, ele I faia. Failed to react. Failed to carry out their responsibilities. And failed to be accountable for all the duties that they have done, should have done. Awala, le tautu wai ma fa mai, e lafu o. Ao ai lana o mai afi. Na mai le tō vai taimi. A fai foi la will surpass the times. These are still valid and well-maintained engines. Sa manu, o le lei o na fai. Ai lei foi se maintenance plan. La le nao le pepe ofi nei, ia la tautu wa, ia fai o leva no tau sao fa fai, ma se e no tau toi o mai la ia le. Le uma na le whanongo longo mai le tunu. Ia. E le fei tai le tunu mo o fai nisi mea. Ale mea ua tupu, ua mimilo ai le pālota malangona o tangata. Mai ala tātou nofo ala. Ia. Ma tautu wai o. Ale lo ola wali ia na mafu o mama email. People are not stupid. E ala na whai atu lau tala le nā. Wa tau sila I whainga pālota te tele lua le atunu na so ma sapota mai. Nā mena o ia. You may have thought that they will reinstate to the EPA's leadership and HRPP to come back to rule the country. Never. Not once in 2021 and again in the snap election of 2025. Lua avanoa. Nei se mea na mo. Aisea, e lau ta ua tua ia teo, ta ule mea. Ina o tau woi road shows tau te le masani ai. Me o le whaalawi loa ma whaalinga sa whai. Ma nei o le tau anawa tau. O le kola e malea. Wa tele atu le teimi o tau lea le HRPP ma tu le epa. E whaalu I le meo le tau whaaleanga. Nai lo o le o e promote ma momoli le tā ua ma le mātango fie o le tau kola. You spend more time damaging the image of HRPP rather than the promotion of your manifesto. And then what happens? There was a reverse psychology there. And what does that mean? What I ngata linga o tangata? Tau te o mai e, au mai ma la, o mai le la pisi, ma whaaleanga la uri, ale o mai tala dole lei mai. I le tāu o le tau anawa tau. Pena e whai atuai. O le matua mai maunga o le teimi le tau propaganda media e le eima sesi, e le isa upanga. Tau e mo mori le savali ma le tau whale atunu I atalia e le atunu. A fei. Ma sapsapaia whatua ele le tāu o le mamoringa o le tau whale. Nā utu sila ye. Ele se predictions ma valo atu le atau sa vela atu sila le mafuanga. E alai ona fili le atunu. E sui lana palota ma sui le whainga malo. People are sick and tired of your rubbish and nonsense policies. It's either you deny it or you delay it. Olea, te te matoso. Uma delay, ia whamsilonga. Ia deny, whaaiunga. Those are the two major words that are very important in this conversation. Why?
Dirty politics delay things. Dirty politics deny things. Me ia te te mai. O wha manuianga mō tangata ole atu nu. People are getting sick and tired of your nonsense. Your crap. E le va lea le atu nu. O le atu nu fia whai manuia. O le atu nu e whai tālo sanga ina ia lilingi mai ni manuia. Ngā lana me le whai. E whai atu tālo sanga ina ia lilingi mai. Ai o tau whaapongi sā, ma whaolo a taua loto ma nganga o tangata. Ina ia te te e ala auli ma le whainga malo. Ma whaamnianga e lilingi atu. Aia, e whai atu a sui la ngona o tangata. Na mai tangata, ala ti ngā talinga. Ki ngā ange mai si meire. Asi kako uie kalimong via leo a mai le malo mo le nei vai tau. Na le lau al watu. Walatu foi le tupi ata maiti la tauia. Al watu le tupi o se lau lima se fu. Ala tutupe I fono whawai. Te wawa ai ai. Al watu tupe o sao whanga le nupi wha. To el watu tupe o sao whanga tangata le ACC. O le ala le si mia le tau te mana na oi. Aleluia. Pea nau whai atu. Le mātango fio le tau kola sa iai. A o tele lo tau taimi e o e tau wha leanga la uli ma le fast. Ai le o matua promote ma fifi ma wha pele pele ma a pele pele. Le nā kola sen manu e wha pene o tātou wing kola o mai makako ki kifa o mai whangar kola. O le si mena le angai o lau tau sa vali iana o tau woa ine. Tau te le māle malamba I lau tau lava nava tau. O ia tusi le mea no mai la ia le o le iloa. Whawa senga po lea. Pe whaingi kupe. Pe whanga ngau whawhingi. Ion kukari ie la ia le ia. O ia tuile pe apapas tu io ve mai. Oi, o ai ka malo loa. E mai kanga e mo foi la ko pepe o kuk wawa ai. The most silly joke that showed madness, and it turned out it became a failure to deliver on those manifestos. Yeah, that's how. Anga ko wo au to e promote le kola tatia le. Ia le behavior la auli la tau ia ma la auli ma ona winga ma o winga le tangata soifua. You became so personal against Lauli. The personal vendetta became so dangerous. Na lal mena tupu. Na pua o ai a toa le va aia le atu nuu. I le tā ua le rutou anava tau ma le rutou ma tā upu leo a mai. Ta utou no fo mbala malama le ia I mea na. Lai no fo tula ipon whape ma tua sao. Kua sao ngau sa onga me le au mai le tangata ni o le atau sa vea. Concentrate I lunga o mea e manuia ai le atunu. Ai wato to concentrate I lunga personal behavior of Lauli and who Lauli is. Da lare me ua whai. Wa toi mi milo mai tangata wa ti ngā talinga ti ngā mata. Nā lau tau mai sao whawhai mai, ma whao ngā mai au tau propaganda media. E ngapa iai lunga I. Kolosia I ma whapea, you think you were doing a great job to convince the people? No! Say, nai tau tala noa au tau ma whaleanga. Ai lelo, o sui ei mai whauwhaunga tangata. O tangata palota, I lalo o le ele. O maa le fulia ia o le ele la tau te whaia le whai unga malana e kisi
e whawhainga alwe ngai oe, ma tofi ai oe o le whaipule. Yo, me lana le utu la i mai nei. And it is beautiful to watch the launch of the new Samoan Rugby Football Union organization in the past weekend. After yatu wa oto sisila tu le to tele lale, wa ngai uma I o, e au fiai ma le matue ato whaiono, you pati. To ina mātu tua nai, sa ta alo mai lo lato vaitaimi. Wa oe lango laudi, male lakapi unifou. Whafta yatu lawa fionga matawheo. Whawhetai lo loto tele, o lo ona sai male lava papale. Whawhetai atu I lo to mai maanga waa, wha le tu la fono. O lo o lango ai le maulea. Ua te tau na tātou mei. E wha tino, seisi tu tino. E le wha pe o le alu ai tino. Yeah. Le la whaile review. A wala fisiri tele lava le nā. Ai se a lava. Why? Ai se a lava ua mo musu ai le awali ia o ese. A whai o se vaenga le wha vai tau na sui. La le mea wale teu ai. La le mea wale teu ai pi o le tangi a le pumate, tangi atu o le malo. O mai e teu le wha vai mo tātou o mai e so le pule. Ina ia mawhai o na tātou ngā lulu e whatasi. But obviously you don't. You rely so well. And you bet on this constitution that it will never be dissolved or never to be re-amended or amended in the first place at all. Yo, tau tau tu ai lava whapena, ala me se le whingo fie. Nā se me mwhai on tātou ngā lue whatasi malo sui whawai nale, teu le whawai nale. Amend some of the provisions of the Constitution. Then we can work together, hand in hand. O mal case, wha sa fu atu, le 5 miliona tala. Wha ta oto atu I luma Australia. Le tātou proposal, ma tātou mea o le a whai iai, ma wha ngā iai le 5 miliona nale. Ia wa vaile. Wautou no nofo mata mau le whai tutoa. O koungi leo whaiko. Po koungi leo mangu, po ngi leo mamboe, po ngi leo povi vātu whafonga le tunu. Wa lewa na fia ai manu. Wa fia o I leisi tu o le pā. Ai le tangata, o lo tu ai I malasasa, tu ai malasamala, tu ai I ma le kolosi pisi foi na le matua ta bau ma loka ai le pa lava fela na fai le feinu manu le a ai manu yeah la me ko ke fia ai vao I foi I vao amang now you have become a laughing stock in the eyes of the world. And all Samoan, New Zealand and Australia are looking at you. Wanti la yo. Faya kua e fai fa le solo le mea ai le faya. Ya le mea na tup. O nofo au tali tonu ele ai masesi na moe le committee tuai lea. Lea na falelauasi nei. I le fai ungo le vai aso lea na seik mo vai atu nei. Yo. Le ai mangisi nga mo moe fe vili ai telefoni le ale stato move le la fai. Kongi foi lalo se perka. Pose se persiaki. Na o persai a me tawai atu lalo. Persai,
de ta wa tu lalo el palmia ma le vai nga fo le o mai nei fa fetai fa ola Totonga o va vai tu se uso ya matamua Filipo sa enda fa fetai lo to lango ai mai se o to uma lava na sa ai o lupotea Andy Ayolupo le tau wha ia au mua to o vaenga. Awhitai ia te utau o nisi o tama mātutua o loa lau tau tau tua. Ua tu atu o tau tau au o tau la lango atu na ia manuia le au o Samoa. This movement has savaged and reactivated the spirit, the real spirit of Samoa to support its team. Le manu Samoa le tunu. Le faola Totonga lea. Ua toe toa ai manatu, ma le malo si anga fao popo o Samoa. A lea ua toe fatu ma faola maila le manu. Le anga kikinga nge la wadi ia ma kuwa e duai. Lai a ai fwa le manu le fia manava, fia ola, fia lele. Aya. Its wings were clipped by these culprits. Tele umaro fi ako fe skoi puki. Ya lo ngalu e mai sau wipunga le ngale si fe ko sau vai o le olamba.